अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉकर फरीना सिद्दीकी, मैं लाइव जा रही हूँ और आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम टॉक के थ्रू मेरी मुख्तलिफ मैसेजेस आप तक पहुँचते हैं, हम टॉक के थ्रू मेरी मुख्तलिफ मसाइल के हल आप तक पहुँचते हैं और आप लोगों के मुझे पैगामात भी मिलते हैं और उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है कि आप और हम किन माशरती मसाइल का शिकार हैं, किस तरह उन पर बात की जा सकती है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे लिखते रहें। लेकिन आज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बहुत ही गलीज़ हरकत की, जो मैं कभी किसी को इश्तियाल नहीं दिलाती और कभी किसी को वरगलाती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जहाँ कहीं भी आप देखें पंजाब पुलिस की पिटाई लगाएं। इसलिए पिटाई लगाएं कि उन्होंने तमाम अखलाकी, दीनी, मुआशरती और कानूनी हदूद पार कर दी हैं। मुझे नहीं पता वो किसका कानून चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की जब तक पिटाई नहीं होगी तो वो सुधरेंगे नहीं। और जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि जो लोगों के साथ, दूसरों के साथ होता है वो हमारे साथ भी किया जा सकता है, तब तक उनको तहजीब, हया, शर्म और लिहाज बिल्कुल नहीं आएगा। तो जहां कहीं भी आप देखें कि पुलिस टॉर्चर हो रहा है, पुलिस लोगों को उठा के ले जा रही है, मासूम बच्चों के साथ गलत हरकत हो रही हैं, आप वहीं पकड़ के उन तमाम पुलिस वालों की पिटाई लगाएं। मैं देखती हूँ वीडियोस कि हर जगह पुलिस पकड़ रही होती है और लोगों के गौल जमा हो जाते हैं, लोग मजमा लगा लेते हैं, अरे ओए हाय, ये आवाजें लग रही होती। लेकिन अगर उस मजमे में से 4 लोग निकल के उन पुलिस वालों को पकड़ लें और उनकी पिटाई लगाएं और उनको कहें कि आज के बाद इस नेबरहुड में नजर नहीं आना, इस मोहल्ले में नजर नहीं आना, इस सड़क पे नजर नहीं आना। आपने मॉब जस्टिस का नाम सुना है ना? तो जब मॉब मिल के हमला करता है, मॉब मिल के लोगों की पिटाई लगाता है, तो उस पर किसी एक पे भी फर्द जुर्म आयद नहीं होती। तो इस वक्त पाकिस्तान में यही करना जरूरी है। वो पुलिस वाले जो मासूम बच्चियों को उनके घरों से उठा के ले जाते हैं और रोड पे चलती रोड पे उनका निशाना बनाते हैं, अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हैं, किस कानून के थ्रू? उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी याद नहीं है, इस्लामी कानूनी शरई और अखलाकी तमाम हुदूद उन्होंने पार कर दी हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अल्लाह ताला के देवे अहकाम में, जो कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, यानी कि मुसलमान वो चुनीदा कौम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि तुम एक चुनीदा कौम हो और तुम्हारा काम क्या है? क्यों भाई तुम चुनीदा कौम हो, क्यों तुम इतनी स्पेशल हो? इसलिए कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो अच्छाई का हुक्म देते देते तो यह हाल हो गया कि आज सारी बच्चियां अस्पतालों में हैं या जना बिल जबर का शिकार हैं। तो हम कब वो अपना दूसरा पार्ट प्ले करेंगे? हम तो अभी तक सिर्फ पुलिस को अपना माई बाप मानते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो पुलिस वाला कर रहा है वो सही है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं करना, वरना अगला नंबर कल को मेरा होगा। नहीं होगा, बखुदा यकीन कर लीजिए। इनके पास पावर सिर्फ इसलिए है कि आप उनसे डरते हैं। आप डराएं उनको, आप उनको पलट के जवाब दें, आप उनको डराएं और उनको उस तरह डराएं जिस तरह डराने का आपका शरई फर्ज बनता है, जिस तरह डराने का आपका शरई हक बनता है। आप उनको डराएं। वो पुलिस वाले आपके टैक्स डॉलर से, आपके टैक्स के पेमेंट से नौकरी लेते हैं, नौकरी करते हैं और उसकी तनख्वाह लेते हैं। तो वो आपके मुलाजिम हैं। अवाम मालिक है इस मुल्क के पाकिस्तान की, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम है ही नहीं। तो इस्लाम लाने के लिए सबसे पहले तो इस्लाम की सबसे पहली कदर है जस्टिस। जस्टिस ही नाफिज नहीं हो रहा, तो जस्टिस जिन लोगों ने हाथ में लिया है वो तो खुद उस जस्टिस का कत्ल करने पे तो लें। तो उन लोगों को रोकेगा कौन? फिर आसमान से कोई उतरेगा? हजरत उमर बिन खत्ताब आएंगे, ठीक है? आपको क्या लगता है महदी अभी आ जाएंगे, इमाम महदी पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान में आके उतरेंगे और सब चीज सही हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया में याद रखिए, जब कभी भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाजें उठी, जुल्म के खिलाफ कोई चेंज उठी है, जुल्म के खिलाफ कोई फैसला हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के हाथों हुआ है। 4 पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले, 2 वैन भर के अगर कहीं भी किसी मोहल्ले में पहुंचते हैं, किसी लड़के को पकड़ते हैं, किसी के वालिद को पकड़ते हैं, किसी की वालदा को पकड़ते हैं, तो आप उसे पकड़ के वहीं पे पिटाई लगाइए, उनको भागने पे मजबूर कर दीजिए। अगर यकीन कीजिए 4, 5 नहीं 6, 7 मोहल्लों में ही हो गया ना, तो ये पुलिस वहां पे चक्कर लगाना बंद कर देगी। ठीक है ना? वो कपड़ों अपने मुंह पे ढाटे बांध के आते हैं ना, ऐसे छुपा के आते हैं ना अपने आप को। आप भी अपने मुंह पे कपड़े पे ढाटे बांधिए और उनकी पिटाई लगाइए, उनके ऊपर कंबल डालिए, उनके ऊपर बोरी डालिए और उनकी पिटाई लगाइए। क्या पता चलेगा उनको कि किसने मारा। लेकिन आप ऐसा कीजिए। मैं इश्तियाल अंगेजी की तरगीब नहीं दे रही हूं, मैं इंसाफ की तरगीब दे रही हूं, और आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अगर आज किसी के घर पे हमला हुआ, वहां की औरतों को दुपट्टों के बगैर, सर ढके बगैर घसीट के निकाला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनके मर्दों से ये शिकायत है कि वो सोशल मीडिया पे हक की बात कह रहे हैं, तो हमारे लिए शर्म का मुकाम है, क्योंकि कल हमारे घर की बारी आ सकती है। हमारे लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है कि कल को वो हमारे घर की औरतों को अटैक कर सकते हैं। अभी कॉलेज में
ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پولیس اس کو دبانے کی کوشش کری ہے، بچیوں کو اور بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے، ان کو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیا جائے کہ ہاں تم حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہو، تم نے کسی بچی کے اوپر ریپ کا ظلم ہوتے دیکھ کے آواز اٹھانے کی کوشش کی، تم چھوٹے ہو، ہم اتنے بے غیرت بے شرم اڈلٹس ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ تو نہیں دے رہے، لیکن نہیں، بجائے ساتھ دینے کے، بجائے ان بچوں کو شاباش دینے کے ہاں بیٹا تم اسلامی اقدار کو فالو کرے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا بے حیائی کا جو ہے دور دورہ ہے پاکستان میں۔ آپ نے اس وقت آواز اٹھانی ہے، میں آپ کو ترغیب دے رہی ہوں، میں آپ کو اسپیشلی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ان پولیس والوں کی پٹائی لگائیں۔ اگر آج آپ کا گھر ہے تو کل کسی اور کا گھر ہوگا، کل کسی اور کا گھر ہے تو کل کسی تیسرے کا گھر ہوگا۔ اگر جب تک ان کو آپ ڈرائیں گے نہیں، جس طرح وہ آپ ڈراتے ہیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، واپس ڈرائیے ان کو، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ ان کو اتنی ہی گھرکی لگائیے۔ وہ آپ کے ٹیکس ڈالر کے ملازم ہیں، یاد رکھیے، وہ آپ پہ چڑھائی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ چڑھائی کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ کبھی نہیں سدھریں گے جب تک پولیس انکار نہیں کرے گی، نہیں جی ہماری جانوں کو تو خود خطرہ ہے، ہم نہیں جائیں گے اس طرح لوگوں کو پکڑنے، ہم انکار کرتے ہیں۔ وہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں، آپ ہی جیسے غریب غربا ہیں جو پولیس کی نوکری پہن کے، وردی پہن کے ایکسٹرا پاورفل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم خدا ہیں۔ وہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا تو صرف ایک ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، کس نے انصاف کا ساتھ دیا، کس نے انصاف کے اگینسٹ کام کیا، کس نے ظلم پہ خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھیے کہ اگر آج آپ نے ظلم ہوتا دیکھ کے خاموشی اختیار کری اور صرف ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے، تو کل کو جو ظلم آپ کے گھر کے ساتھ ہوگا تو دوسرے لوگ خاموش ہوں گے تو آپ کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا اور ظلم کے خلاف نہ بولنا اور ظلم کے لیے اپنی آنکھوں کو دوسری طرف کر لینا بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا ظلم کرنے والے کے لیے عمل ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے لیے ایک اہم حکم ہے قرآن میں، اور آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان پولیس والوں کو پکڑ کے پٹائی لگائی اور ان کے ظلم کرتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا۔ توڑیے مت، روک دیجئے، جگہ جگہ روکیے، سڑک پہ روکیے، محلے بازار میں روکیے، اسپتالوں میں روکیے، کالجز میں روکیے، سب جگہ روکیے، اور اگر اسٹوڈنٹس روکنے کی کوشش کریں تو آپ ان کو شاباش دیجئے، ان کی ہمت بڑھائیے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے لائیو جوائن کیا، اور میں بہت قدر کرتی ہوں آپ لوگوں کی، جو کوئی بھی جوائن کرتا ہے لائیو۔ میں اکثر دیکھ نہیں پاتی ہوں کیونکہ میں بات کرتے میں اور اسکرین پہ اتنا نظر نہیں رکھتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو لگے کہ میں آپ سے بات کری ہوں، لیکن میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ جو آپ جوائن کریں، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جو کہ مختلف مسائل مجھ تک پہنچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان پہ بات کروں، لیکن بخدا خالی 1% کے، 2% کے، ایون 100% کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ایکشن نہیں ہوگا۔ آپ نے K2A کا نام سنا ہوگا، نالج ٹو ایکشن۔ تو اگر کسی بارے میں نالج ہو چکی، جب تک ایکشن نہیں ہوگا کچھ کام نہیں ہوگا، جب تک ایکشن یعنی کہ عمل نہیں ہوگا تو کچھ کام نہیں ہوگا۔ تو جب ہمیں نالج مل گئی ہے کہ ہمارے ملک میں بے حیائی کا دور دورہ ہے، جب ہمیں نالج مل گئی ہے کہ ہمارے درمیان سے جو جسٹس، انصاف جسے کہتے ہیں، عدل جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، جو اسلام کی میراث ہے، اسلام کی پہلی کڑی ہے، تو آپ کے لیے فرض بن جاتا ہے کہ آپ جسٹس کے لیے کام کریں۔ آپ کے لیے فرض بن جاتا ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ضرور مجھے لکھتے رہیے گا، اور آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کا شکریہ، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر اور آپ کے تمام گھروں کو محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بولنے کا اور ظلم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔